Mix. Okay ka lang dyan? Please. Di ko makuha-kuha timpla mo. Crazy? Praying? Ex. Uy, kawawa naman yung makapunta. Ang talino niya doon. Ito ba? Ito yun? Ang talino, bro. Kuha ko, ah. Go. Crispy, no? Medyo crispy sa... Sarap. Crispy. At yung lalo yung Nescafe. Medyo may Nescafe. Ako lang. Ganda nun, no? Business. Business! Sari-sari store pa. Thank you. Pwede na ngayon. Sometimes you need to outsmart them. Chocolate drink. Dagdagan mo. Pato mas. That's another flavor in apple. Rapper. Tikman pa iba yung isa dyan. Ayun yung pakita yung recipe nyo. Recipe ng? Ganun kasarap. Hindi parehas. Nawala ako sa isa. Kay Bianca lang yung perfect. Pero anong base nito? Coffee. Anong coffee? Rose. Classic rose.